Si Roma ay naglalakad sa gabi. So guys, hello baba. Hello baba. So ayan. Gusto niya mag walking out tonight. And kung nasa Pinas pa, natutulog na ang lahat. Pero itong isang ito, nasa labas pa. Saan ka pa, oh? Kama, darling? Oh. So, diba? Uy! Hi, hello, Baba. And the city. Okay. Oh, saan ka na pupunta? Tatawid ka na dyan. Ha? Tatawid ka na doon. Oh. Tatawid na siya. Natakot. Let's go there. Cross the road. Ayan na siya. Nagwawala na. Saan ang gusto mo? Huh? Uwi ka na? You want to go home now? Sit down. Roma, sit. Good girl. Sit down. You relax first. Relax. There's a big book. No? You cannot go there. Sit. Roma, sit. Good girl. Kasi may nakita siyang aso doon. So, dito kami. Ayan siya. Uwi ka na? You want to go home now? Huh? Okay. Let's go home na. Oh, may makakasalubong na naman tayong aso doon. Mamaya na tayo umuwi. Balik! Oh, tinamad na. Okay, sit. Pumuna siya. Oh, I thought you want to sit down eh. Sit down, sit. Sit. Roma, sit. Sit. Roma, sit down. Sit. Good girl. Sit. Don't move. Sit. Roma, sit. Uh-huh. There. Shh. Uy. May aso kasi doon eh. Wala siya. Napagod na ang aking Bevero machine. Pagod ka na? Want to go home now? Okay, let's go home. Go na. Walk na. So bye everybody.